बचन तुम्हें सुन सुन संत जन मोर बचन के त्रिजटा बोली ना देथिला बोलछो के त्रेतया जुगरे जन रावण दे देले नम रावण दे देले नम त्रेतया जुगरे जन रावण दे देले नम रावण दे देले नम त्रेतया जुगरे त्रिजटा बोली करी जेता बेला विभीषण विभीषण मोर पिता तांकर घर जेतले मु जन्म हेने रावण मते ना देथिले त्रिजटा बोली करी आरो अशोक वन छाड़ी दिले मामू सीता को जुगवाल लागी जेतले सीता को चोरी हेतिला सीता से जेतले अशोक वन रे थिले सेतबेले मते जुगवाल छाड़ी दिले पिला ताकर सेनापति तब हां हां अच्छा मामू गो अविश्वास हेले जना देखो जाई रामायण गो देखो जाई रामायण अविश्वास हेले जना देखो जाई रामायण देखो जाई रामायण भूल दिले क्षमा करा सुजन भूल दिले क्षमा करा सुजन तुम सुन सुन संत जन मोर बचन मामू गो गोटे प्रश्न उत्तरटा गला तापरे काना बोलछो आर गुडे सेटा केनटा गो काना बोलथिलु रावण एवं कुंभकर्ण पूर्व जन्म हां मामू गो आज्ञा सत्य जुगे मामू गो कहि दे आज्ञा सत्य जुगे वैकुंठ रे जय विजय जे थिले सत्य जुगे वैकुंठ रे जय विजय जे थिले द्वारपाल लोपे वैकुंठ को जुगी थिले गो रूपे मामू गो द्वारपाल रे जेतले जय विजय अछन वैकुंठ धाम रे विष्णुपुर के जय एवं विजय जुगी छन लुका दुगे छ द्वारा पला छ हां हां बस हेले आज टाइम हेला न टिके शॉर्ट शॉर्ट नवाके पड़बा सुन तो हां ई जिनिस का नहीं गा हाय आमा का पाठ बोली करी जिमा बोले हेबा सता का गाड़ी बुला लगन टेस्ट कर दाल नहीं काम सता का मामू हां बोल हरबन नहीं धीरे सुष्ट जिमा धीरे सुष्ट सता का मामू गो बैकुंठ पर जय विजय द्वारा पल रूप थिले से तो कणा जानछ का नारद दुर्वासा जे आसीना आइले हो तोहि को आसीले नारद जे दुर्वासा जे आसी पहुँचिले गो तोहि को आसीले मामू गो जेता बेला नारद महर्षि एवं दुर्वासा ऋषि करी से जगह पे पहुंची न कुंठ धाम के जय विजय कामली कहि छ का कामली कहि छ हां मामू गो भीतर के ढुकबा लागि अनुमति नै न पहिले से मन तो पाट नै देबा हां मोना আছে অনুমতি नै न বলি का कोले आछ आजा बेनी ऋषि कुजे देण टंटिया माइले गो टंटिया माइले
অনুমতি নেই না ভিতরে যাবার লাগি বলি কর বেকে আমার খেদিছ হ্যাঁ তাকর ব্যাগরে হাত দেলে আর বেকে আমার খেদিছন যেতে বেলকে তুই রুসি কানা কলে আনছ কোপা ভররে বা রাখি করি রিসমি জোর জোর হেগর কা কলে জয় এবং বিজয়কে অভিশাপ করে দিয়েছেন মামু কা বলি আনছ আরে জয় বিজয় রে আরে জয় বিজয় রে রাক্ষস কর্ম যে করিলা আর অভিশাপ দেউছু অভিশাপ দেউছু রাক্ষস হইবার তুমি রাক্ষস হইবা জয়া বিজয়কে অভিশাপ দিয়েছেন যে তোতে অভিশাপ দেউছি তুমি দুইটাকে যে তুমি মর্ত্য মন্ডলরে রাক্ষস জন্ম হেবা বলি কইলি যেতবেলে জয়া বিজয় শুনি করি গড়গড়ি গড়গড়ি কান্দুছন সেনে নারায়ণ স্বামী আসলে বা বিষ্ণু আসলে আর কাহলে কান্দুছ বলি পত্রজন পিলা কাহলে যেতলে কান্দুছ বলি পত্রালে বিষ্ণু সবু কথা জয়া বিজয় কইছ খালি বিষ্ণু কা বলি আনছ আরে জয়া বিজয় রে মোর বাক্য শুনা আরে জয় বিজয় রে মোর বাক্য শুনা ত্রেতয়াজু করে তুমি হেব যে নিজনা মামু গো ত্রেতা যুগরে রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ বলি করে দুই ভাই জন্ম হেবা বলি কইছিলি হেলে কানাই জানছ কা আজ্ঞা মুই হেবি নারা রূপী নারায়ণ জাত দশরথ করবে তহি দশরথ করে তহি জন্মিবি মোহিত তুমি দুইটা নৈকেশী গর্ভারু দুইজন জন্ম হেব রাবণ এবং কুম্ভকর্ণ নারে আর মুই দশরথর ঘরে দশরথর ঘরে তার মুই নররূপী নারায়ণ স্বয়ং রামচন্দ্র ভগবান এই জন্ম হেমি হেলে তোমার মুক্তি কেন আছে জানছ কা বইলি কেন আছে জানছ আজ্ঞা সীতার হরণ আজ্ঞা রাবণ মরণ কুম্ভকর্ণর মরণ আর মুহস্তে মরিলে মুক্তি হেব বেরি জানা অবিশ্বাস হেলে দেখ সেই রামায়ণ মামু দুই তিন উত্তর তো হেলা হেলে মতে তো মন নাগা পচরালো মই বি কথাটা পচরামি হলুছে কাকে তমকু গো মতে হয় হয় মতে পচরাবো হয় গো পচরা